السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک سمجھنے کی خاطر ایک بار پھر ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خیر و برکت، خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، فلاح کا اور کامیابیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ نیت اللہ کے کلام قرآن کو سیکھنے کی ہماری ہے، اسی لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا سن لے اس میں سے زیادہ یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور یاد اس نیت سے رکھنا ہے کہ اس پر میں نے عمل کرنا ہے، بس یہ نیت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ آسانیاں عطا فرماتا ہے، عمل کی توفیق، نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس پر ہم جمعے میں بھی بات کر چکے، لیکن ایک حوالے سے اس پر بات رہ گئی جمعے میں، جو اب کر لیتے ہیں۔ اسی سے جو مسئلہ اخذ شدہ ہے اور جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب شدید نیند کا غلبہ ہو تو نماز چھوڑ دو، پہلے نیند پوری کرو۔ مقصد تو ہے کہ تم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہو، اور جب تم اونگھوں میں ہو اور نیند میں ہو اور تو جباڑیاں ٹوٹی جا رہی ہیں انگڑائیوں سے اور تمہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، تو نماز نہ پڑھو، سو رہو، نیند پوری کر کے اٹھو فریش ہو کر۔ یہ آسان دین ہے، الاسلام الدین یسر، آسان دین ہے، اللہ آسانی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم تنگی میں اور مشکلات میں گر جاؤ۔ یہ تنگی مشکلات میں جب بھی ہم گرے ہیں تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے گرے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں گرے۔ اللہ ہمیں آسانیاں دینا چاہتا ہے۔ تو فرمایا، حدیث میں آتا ہے 3 باتیں آئیں، روایات میں آتا ہے کہ جب شدید نیند ہو تو نماز چھوڑ دو، پہلے نیند پوری کر لو۔ شدید بھوک ہو تو نماز چھوڑ دو، پہلے کھانا کھا لو۔ العشاء قبل العشاء، یہاں تک روایت میں آیا کہ جب عشاء کا وقت بھی ہو جائے اور ادھر کھانا بھی آ جائے تو کھانے سے ابتدا کرو، نماز کی خیر ہے۔ دیکھو، میرے اور آپ سے زیادہ ایک اللہ والے کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے نا کہ تو اپنے بارے میں والدین میں سے اور اللہ میں سے کس کو تو منتخب کرتا ہے اپنے معاملے کے بارے میں، تو میں اللہ کو منتخب کروں گا، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ میں ماں باپ کو نہیں منتخب کروں گا میرا فیصلہ وہ کرے، نہیں، میں اللہ کو اختیار کروں گا کہ اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ کتنا مہربان ہے، بیمار ہو روزہ چھوڑ دو پھر رکھ لینا، مسافر ہو روزہ چھوڑ دو پھر رکھ لینا، تو اللہ کی مہربانی ہے۔ فرمایا، روایت میں آیا کہ جب
नींद हो पहले नींद पूरी करो फिर नमाज पढ़ो, भूख लगी हो खाना आ जाए पहले खाना खा लो फिर नमाज पढ़ो। हत्ता कि उलमा ने फरमाया कि रफा हाजत की अगर ज़रूरत हो, पेशाब पखाने की, गैस की, और वो यानी तवज्जो उस तरफ जा रही, इतनी हाजत है कि ध्यान उस तरफ बट रहा है, बंदा वजू रोकने की कोशिश कर रहा है, तो फिर भी नमाज छोड़ो, पहले इससे फारग होके सुकून से नमाज पढ़ो। तो ये बातें इस आयत के हवाले से जो जुमे के वक़्त नहीं हो सकी थी, तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता, ऐ ईमान वालो नमाज के नज़दीक ना जाओ, वअंतुम सुकारा, इस हालत में कि तुम नशे में हो, हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जब तक तुम इस हालत में ना आ जाओ कि तुम अपनी बात को समझने के काबिल हो जाओ। जब तुम्हें अपनी बात की समझ आने लग जाए कि तुम क्या कह रहे हो इसकी तुम्हें समझ भी है, तो फिर नमाज पढ़ो। मैंने जुमे के वक़्त भी अर्ज किया था, कुछ उलमा इससे मसला अखज़ करते हैं कि जब तक आपको नमाज के माना का पता नहीं आपकी नमाज होती नहीं है। अगरचे उसको उलमा ने कहा कि ये ज्यादा सख्ती है, शिद्दत है, लेकिन कुछ का मौक़िफ़ है, लेकिन इतना कम अज कम हर एक का इत्तेफाक है कि बंदे को पता होना चाहिए मैं नमाज में हूं और मैं अल्लाह के सामने अपनी मुनाजात कर रहा हूं। बाकी हमारा अजमियों का मामला है, रटे रटा है, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल आला सना से लेकर और यौम यकुमुल हिसाब तक रटे रटाए फिक्र है, जिस्म भी आदि हो गया, दिमाग कहीं होता, नमाज पूरी हो जाती है हमारी। तो कोशिश करनी चाहिए नमाज में हाजिर होने की। मल एहसान हो, एक शख्स ने बल्कि हज़रत जिब्रील ने आकर सवाल पूछा, एक शख्स की सूरत में सहाबियों को नहीं पता था, हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाद में एहसास हुआ जब वो चले गए थे सवाल पूछकर। हदीस जिब्रील में आता मल एहसान या रसूलल्लाह, एहसान क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अन फरमाया अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फइल्लम यकुन तराहु फइन्नहु यराका, अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे तुम सामने अल्लाह को देख रहे हो। इबादत में एहसान की कैफियत ये है, यानी बहुत बुलंद दर्जा है, और अगर तुम्हारी ये कैफियत और ये मर्तबा ना बन सके फइन्नहु यराका, तो फिर ये ज़हन में बिठाए रखो कि मैं तो नहीं देख पा रहा लेकिन वो मुझे देख रहा है, ये तुम्हारे ज़हन में जरूर होने। तो दो हालतों में से एक तो जरूरी होगी ना, या मैं देख रहा हूं अल्लाह को या वो मुझे देख रहा है। तो पहली तो हमारी बनती नहीं, कम अज कम दूसरी पारी रहना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं मेरा रब मुझे देख रहा है। वला जुनुबन, और ना ही नमाज के करीब जाए वो शख्स जो जुनब की हालत में, जुनबी जिस पर गुस्ल फर्ज है, जनाबत की हालत में, वो भी नमाज के नजदीक ना जाए। याद रहे जुनब की हालत में, जनाबत की हालत में, हैज की हालत में, नफास की हालत में कुरान पढ़ने से मना किया गया है। इन तीन हालतों में कुरान पढ़ना मना है। हाँ, जिक्र, अज़कार और दुआएं ये जारी रहेंगी इन हालतों में भी, हैज की हालतों में और जनाबत। अब जनाबत तो है बंदे के इख्तियार में, नहाकर फारग हो गया वो पाक हो गया, लेकिन हैज और नफास तो बंदे के, औरत के इख्तियार में नहीं है, ये तो कुदरत का फैसला है। तो इसलिए उसमें रुखसत दी गई। हत्ता कि उलमा तो बहुत प्यारा तरीका बताते हैं कि ख़वातीन को नसीहत करें, वसीयत करें, पाबंद करें कि नमाज अगरचे उन्होंने नहीं पढ़नी, लेकिन जब भी नमाज का वक्त हो तो वजू कर लिया करें, जिसम आदी रहेगा, एक आदत बनी रहेगी, एक रूटीन बनी रहेगी, मामूल बना रहेगा। और अल्लाह की रहमत से बईद नहीं है कि उस पर भी सवाब मिले, उस पर भी सवाब मिले कि नीयत है कि मैं नमाज के लिए तैयार रहूं, मेरा ज़हन नमाज के लिए तैयार रहे। अल्लाह की रहमत से कोई बईद नहीं, उस पर भी पूरी इन्नमल अमालु बिन्नियत, नीयत पर अमलों का दारो मदार है। और वो भी हदीस में आता है कि जिसने नेक अमल की नीयत की, एक सवाब तो फौरन लिख लिया जाता है, और जब वो करे तो 10 पूरे लिख लिए जाते हैं। तो फरमाया वला जुनुबन, और ना ही जुनबी जनाबत की हालत में नमाज के नजदीक जाए,
इल्ला आबिर सबीलन, हाँ जो मुसाफर हो, जो रस्ते का मुसाफर हो, उसको इजाज़त है। आगे अभी तयम्मुम के इसी आयत में तयम्मुम का जिक्र आ रहा है कि मुसाफिर साहब ज़रा आजकल का मुसाफिर तो वो ना रहा। उस ज़माने में जो मुसाफिर सफ़र करता था ना उसके पास पानी होता था, और अगर होता था तो वो इंतहाई अपनी पीने की ज़रूरियात के लिए होता था। तो इसलिए उस हालत में जब पानी मुयस्सर नहीं है या पानी मुयस्सर है उससे इस्तिफादा नहीं कर सकता, बीमारी का खतरा है, कोई और मजबूरी है, तो तयम्मुम की रुखसत अभी आगे आ रही है। तो फरमाया जो मुसाफिर होता है इल्ला आबिर सबीलन, उसको रुखसत है कि गुस्ल किए बगैर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, उसके पास पानी मुयस्सर नहीं है। हत्ता तगतसिलू, जब तक गुस्ल ना कर लो, यानी जुनबी गुस्ल ना कर ले तब तक नमाज के नजदीक ना जाए। वइन कुंतुम मरज़ा, और अगर तुम बीमार हो, औ अला सफरिन, या तुम मुसाफिर हो, सफर की हालत में हो, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से कोई रफा हाजत करके आया है, इस्तंजा वजू की जरूरत है, औ लामस्तुम निसा, या तुम में से किसी ने औरतों को छुआ है यानी जिमा किया है। अब ये चार हालत होगी, चार बातें। नंबर एक, तुम में से कोई बीमार है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अला सफर, या मुसाफिर है, पानी है ही नहीं सफर के दौरान। और तीसरी, या कोई रफा हाजत से आया है या औरतों को छुआ है। चार हालतें हो गई। फलम ताजिदू माअन, तुम में से कोई इन चारों में से एक हालत में हो या चारों में से हो और पानी मिले ना, क्या करोगे? वजू करना है, इस्तंजा करना है, गुस्ल करना है, क्या करे? फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो फिर इरादा करो। तयम्मम का लफ्जी माना है इरादा करना। इरादा किसका? पाकी हासिल करने का इरादा करना। अब पानी तो है नहीं तो क्या करूं? मैं इरादा कर रहा हूं कि मैं मिट्टी के जरिए पाकी हासिल करना चाहता हूं। इस इरादे को तयम्मुम कहते हैं। और वो जो आगे तयम्मुम का तरीका है वो बता दिया। फमसहू बेवुजूहिकुम व अयदीकुम, तो मसा करो अपने चेहरों का और अपने हाथों का। मट्टी पर हाथ मारा, उसको झाड़ लिया, ये ना हो कि सारी मट्टी मट्टी चेहरा कर ले। हाथ मारा, उसको झाड़ लिया ऐसे एक बार, फिर मारा, उसको झाड़ा, इस हाथ से सीधे का और इस हाथ से उल्टे का, ऐसे लगाए कोनियों समेत, हो गया। और ये पूरा वजू और गुस्ल का कायम मकाम है। अब इसके जरिए नमाज भी, कुरान भी, सारे काम जो पाकी की हालत में करने वाले वो कर सकता है। ये इंतहाई मुख्तसर फेल है, इंतहाई आसान काम है। जो बीमार पड़ा हुआ है, वजू नहीं कर सकता। पिछले साल जून में कोरोना मुझे हो गया था, तो चंद दिनों के लिए मेरे लिए वजू के लिए उठना करना भी मुश्किल हो गया था। फिर मैंने तयम्मुम से काम चलाया। बस लेटे लेटे, जब बैठा नहीं जाता था फिर लेटे लेटे गुजारा करते रहे, चलता रहा। अल्लाह शरीयत ने इजाजत दी। खड़े नहीं हो सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं लेट के पढ़ो। गुस्ल नहीं कर सकते, तयम्मुम कर लो। वजू नहीं कर सकते, तयम्मुम कर लो। लेकिन काम करने का इरादा हो तो शरीयत ने आसानियां बड़ी दी हैं, तंगी कोई नहीं है। तो फरमाया फतयम्ममू सईदन तय्यबन, और तयम्मम कर लो पाक मट्टी से। याद रहे, अब बंदा कहेगा जी ये तो पाक मट्टी का क्या सबूत मिला? अच्छा, मट्टी जो खुशक है, खुश्क मट्टी सारी पाक है। यहां तक फिका वाले कहते हैं एक जगह किसी ने पेशाब किया है और वो खुशक हो गया, मट्टी खुशक हो गया, अब ये मट्टी भी पाक है। तो पाक मट्टी से, ये इस उम्मत का खासा है। अल्लाह ने इस उम्मत की शान बढ़ाई कि इसको अगर पानी ना मिले तो मट्टी के जरिए पाकी हासिल कर लो। अब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है?
तयम्मुम की। अगर हमें तयम्मुम करना आता हो, नियत तयम्मुम के जरिए पाकी की, हाथ मारा ऐसे और हाथ मारा ऐसे और ऐसे और तयम्मुम हो गया, 5 सेकंड नहीं लगते, तकरीबन 3 सेकंड में ये सारा काम हो जाता है। अब इसकी जरूरत कब होती है? इसकी जरूरत तब होती जब जनाजा जा रहा होता है, वजू करने जाते हो, पीछे से जनाजा ही हो जाता है, गुजर जाता है। इसकी जरूरत तब होती जब ईद की नमाज हो रही होती है, आप वजू करते रह जाते हो, नमाज ही गुजर जाती है। बीमारी की हालत में इसकी रुखसत है। सफर में, जहाज में, गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, गाड़ी रुकती नहीं, जहाज रुकता नहीं, तयम्मुम करे और अल्लाह अकबर उधर ही नमाज पढ़े। दीन आसानियां अता फरमाता है, तंगी नहीं देता। तो फरमाया तयम्मुम करो पाक मट्टी से, और उसका तरीका यह है कि अपने चेहरों पर भी मसा कर लो और हाथों पर कर लो। इन्नल्लाह काना अफुव्वन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला, बख्शने वाला है। पाकी तो थी पानी से, लेकिन अल्लाह ने माफी दे दी, दरगुजर कर लिया। दरगुजर करते हुए एक रियायत दे दी अल्लाह पाक ने, तो उससे फायदा उठाना और फिर उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह तेरा शुक्र है। अलम तारा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबे, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों का हाल जिन्हें दिया गया था हिस्सा किताब में से। अहले किताब की बात तौरात और इंजील वालों की बात हो रही है। यश्तरून दलालता, वो खरीदार बन गए हैं गुमराही के। उन्हें हिस्सा दिया गया था मिनल किताब, किताब लौहे महफूज से आसमानी किताबें सारी उतरी हैं। ज़बूर, तौरात, इंजील और सहीफे, ये सारे जितने भी नबियों को मिले, सारों का माखज़ जो है वो है लौहे महफूज। और लौहे महफूज किसी लौह तख्ती को कहते, कोई तख्ती लिखी हुई नहीं है। लौहे महफूज है अल्लाह के इल्म का नाम, कि जो अल्लाह का इल्म है उसको लौहे महफूज, अल्लाह के इल्म में, अल्लाह के इल्म में से ये किताबें उतरी। कुरान भी उधर से उतरा। तो फरमाया क्या तूने उन लोगों का हाल नहीं देखा कि जिन्हें अल्लाह के इल्म में से हिस्सा दिया गया, लौहे महफूज में से उनको हिस्सा दिया गया, आसमानी किताब और सहीफे उनको दिए गए, लेकिन अब उनका हाल यह है यश्तरून दलाला, अब वो गुमराही के खरीदार बने हुए हैं। यारिफूना कमा यारिफूना अपनाम, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये इस नबी को, इस दीन को, इस किताब को, इस किबले को चारों की तरफ निस्बत उलमा ने की है, ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते, इतनी पहचान है। लेकिन हट धर्मी में, मुखालफत में, तासब में, कबायली तासब में, बनी इसराइल, बनी इस्माइल के चक्कर में पड़कर अब वो यश्तरून दलाला, वो गुमराही के खरीदार बन गए, मुसलमानों की मुखालफत करते हैं। व युरीदूना, और चाहते ये हैं अन तज़िल्लु सबील, क्या मुसलमानों तुम भी भटक जाओ सीधी राह से। खुद तो भटक गए, खुद गुमराही के खरीदार बन गए, उनकी कोशिश ये है कि तुम्हें भी ले डूबे। इसलिए उनसे होशियार रहने की जरूरत है। वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। तुम्हें पता हो कि ना हो, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को जानता है कि इस्लाम का, मुसलमानों का कौन दुश्मन है। इसलिए जिनको अल्लाह ने अपनी किताब में दुश्मन करार दिया, उन्हें दुश्मन ही समझना चाहिए। वो कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। और जिनको अल्लाह ने दोस्त कहा है, उन्हें दोस्त समझना भी चाहिए, दोस्त बनाना भी चाहिए और दोस्त रखना भी चाहिए। इसी में बेहतरी है। वल्लाहु आलम बिआदाइकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। वकफा बिल्लाहि वलिया, और अल्लाह काफी है तुम्हारी कारसाजी के लिए, तुम्हारे काम बनाने के लिए, तुम्हारी बिगड़ी बनाने के लिए। अल्लाह जब कह रहा है मैं काफी हूं तुम्हारी बिगड़ी बनाने के लिए, किसी और से बिगड़ी बनवाने जाना फिर कहां जेब देता है मुसलमानों को। ये हमारे अकीदे खराब हो गए, कुरान से दूर हुए, हमारे अमल भी गए, अकीदे भी गए। अमल की बुनियाद अकीदा बनता है, पहले अकीदा फिर अमल।
تو عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، چونکہ عقیدہ بنیاد ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر میں سمجھوں اگر میرا ایمان صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ہر کام بنانے کے لیے میرا رب کافی ہے۔ لیکن اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی بگڑی بنانے کی بات کروں تو اس کا مطلب ایمان میں گڑبڑ آ گئی، وہ صحیح نہ رہا، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان اور عمل کی اصلاح ایک ہی کتاب سے ممکن ہے جس کا نام ہے القرآن المجید۔ یہ ایمان کی بھی اصلاح کرتا ہے، ایمان بھی صحیح کر دیتا ہے بندے کا، اور عمل بھی صحیح کر دیتا۔ تو فرمایا واللہ وکفی باللہ ولیہ، اور اللہ کافی ہے۔ جب اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ اللہ کافی ہے، یار تمہارے کام بنا لے گا، تو بھروسہ تو کریں اللہ پر، کچھ نہ کچھ تو بھروسہ کریں، اللہ کی بات پر بھروسہ کریں، اس پر اعتماد کریں، توکل کریں، اور اللہ کافی ہے تمہارے کام بنانے کے لیے، کارسازی کے لیے۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے۔ جب ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے وکفی باللہ نصیرا۔ اگر تم مدد مانگ رہے ہو تو پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ مدد کے لیے کافی، اکیلا کافی ہے۔ تو پھر یا اللہ ہی کہو، اسی پر ہی رہو۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، من الذین ہادوا، جو یہودی بن گئے۔ یہودی کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب تو اسلام ہی ہے، دین اسلام ہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام ہی دین ہے، اللہ کو پسند ہی دین اسلام ہے۔ تو من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو خود یہودی بن گئے۔ یہودیت مذہب نہیں ہے۔ یحرفون الکلم، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو عن مواضعہ، اس کی اصل جگہوں سے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر، پس منظر، پیش منظر، سیاق و سباق سے ہٹا کے کوئی انوکھا معنی اور مفہوم نکال لینا۔ یحرفون، تحریف کرنا، بدل دینا۔ تحریف، ایک تحریف ہوتی لفظ کو بدل دینا۔ قرآن پاک میں لفظی تحریف تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لے لیا۔ اور دوسری تحریف رد و بدل ہے معنی میں، وہاں پہ ڈنڈی مار جانا۔ یہ میدان کھلا ہوا ہے بندوں کے امتحان کے طور پر، یہ بندوں کے ایمان کا امتحان ہے کہ ایک دروازہ اللہ نے بند کر دیا کہ ادھر سے تو گنجائش نہیں ہے، میں نہیں بدلنے دوں گا، دوسرا چھوڑ دیا امتحان کے طور پر کہ چلو تمہیں آزما بھی لیں کہ تم ادھر ٹرائی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو تحریف معنوی جو ہے، لفظی تو ممکن نہیں ہے، جو معنوی ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہو رہی ہے، اپنی مرضی کا معنی کیا جا رہا ہے کوئی۔ تو فرمایا یحرفون الکلم، بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو، ہٹا دیتے ہیں عن مواضع، اس کی اصل جگہوں سے۔ ویقولون، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ توجہ سے سنیے گا، بنی اسرائیل اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان تک کوئی اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، ماننا نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ حقائق بیان کر رہا ہے کہ ان کا حال اور ان کی عادت، ان کا رویہ یہ تھا دین کے بارے میں، اللہ کے حکموں کے بارے میں۔ سمعنا وعصینا، سن لیا ہے ہم نے لیکن ماننا کوئی نہیں۔ تو جو بازار میں بیٹھا ناپ تول میں کمی کر رہا ہے وہ مان رہا ہے، جو ملاوٹ کر رہا ہے وہ مان رہا ہے۔ اگر اس کو کہیں یہودی تو وہ تو گریبان پکڑ لے گا، عادت ہونے والی ہے۔
अगर उसको कहें कि गैर मुस्लिम तो आदत उन्हीं वाली है, आदत मुनाफिकों वाली है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो कुरान हमारी तरबियती किताब है, हमारी इस्लाह के लिए हमने इसको पढ़कर अपने आप को सही करना है, सीधा करना है। जो मेरे में खामी और कमी और नक्स और ऐब है, कोताही है, उसकी मैंने इस्लाह करनी है। जो मेरे में गंदगी है, मेरे में जो बुराई है, जो मेरे में कोड़पन है, उसको मैंने दूर करना है अल्लाह की किताब के हिसाब से। तो फरमाया कालू, वो कहते हैं समिअना, यकूलूना, वो कहते हैं समिअना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की, मानना नहीं है। वस्मअ गैर मुस्मअन, बल्कि कहते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात सुनो, अल्लाह करे आपकी कोई ना सुने। बद दुआ देते अल्लाह के नबी के बारे में, अल्लाह हकायत बयान कर रहा है। हम तो जुर्रत भी नहीं कर सकते ऐसा कहने की, लेकिन कुरान को बयान करना समझने के लिए, समझाने के लिए ये मजबूरी है हमारी। नकल कुफर कुफर न बाशद, उलमा फरमाते कुफर का बयान करना ये कुफर नहीं होता, उसको खोल कर बयान करना। तो कहते वस्मा, हमारी सुनिए, गैरा मुस्मैन, आपकी कोई ना सुने। व रायना लज्जम ब्याल से नाते हैं, और रायना को राईना कहते हैं। ये पीछे पहले पारे में हम पढ़ा है 14वें रुकू में, गालबन 13वां ये 14वां रुकू पहले पारे का। या लजीनामनु ला तकूलू रायना वकूलुल जन्ना वस्माऊ, वहां पे अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों, ये यहूदी अहले किताब रायना कहते, तुम रायना कहा ही ना करो। इसमें से ये गलत मफहूम लेते हैं। हालांकि मुसलमान मोमन गलत मफहूम नहीं लेते थे, लेकिन उस लफ्ज से ईमान वालों को भी रोक दिया गया, क्योंकि उसका माना घटिया वो लेते थे। वह रायना लयम बेअलसिनातिन, अपनी जबानों को बल देकर रायना को राईना, ऐ हमारे चरवाहे, ऐ हमारे गडरिया, नौज बिल्ला मिन ज़ालिका, ये कहते थे। ये अल्लाह उनकी हकायात बयान कर रहा है कि ये था उनका रवैया अल्लाह के दीन के बारे में, अल्लाह और रसूल के बारे में। वतानन फिद्दीन, और दीन में ताने करते थे, नुक्स निकालते थे, दीन में ऐब निकालते थे। वलो अन्नहुम कालू समिअना व अताना, अब उनकी इस्लाह, बल्कि हमारी इस्लाह का अल्लाह तरीका बता रहा है। उन्होंने ये कहा, कहना ये चाहिए था, यानी तुम ये कहा करो। वलो अन्नहुम कानू, काश क्या ये अच्छा होता अगर वो कहते, उन्होंने कहा तो ये है, काश क्या ये अच्छा होता अगर वो कहते समिअना व अताना, ऐ अल्लाह हमने सुना और हम फरमा बरदार हाजिर। कहना ये चाहिए। ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह रसूल का हुक्म सुने और फौरन इताअत का इजहार करे, जनाब मैं हाजिर। अगर किसी को बताया जाए कि जनाब आपने ये बात की या ये काम किया, ये अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ है, वो उसको कहना चाहिए कि अगर जनाब ये अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ है तो मैं गलती का एतराफ करता हूं, मैं हाजिर हूं, मैं नादम हूं, शर्मिंदा हूं, ये मेरी गलती है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। कालू समेना व अताना, काश वो कहते कि हमने सुना और हमने फर्मा बरदारी इख्तियार कर ली। वस्मा, हमारी सुनिए, वनजुरना, हमारी तरफ नजरे करम फरमाइए। अल्लाह फरमाता लकाना खैर अल्लाहुम वाकवम, अगर वो ऐसा कहते तो उनके लिए बेहतर भी होता और यह तरीका भी दुरुस्त है। जब हुक्म, अल्लाह रसूल का हुक्म कानों तक पहुंचे तो फौरन कहना चाहिए कि जनाब मैं फर्मा बरदार, मैं नौकर, मैं खादम, मैं हाजिर। फिर सर जुमाने की, घुमाने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वलाकिन लअनहुमुल्लाह बिकुफ्रिहिम, लेकिन हुआ यूं कि उनके कुफर की वजह से, जो उन्होंने कहा समीना व आसैना वस्मा गैर मुस्मैन, ये जो कलमात उन्होंने कहे, उनके इस कुफरिया बयान की वजह से अल्लाह ने उन पर लानत भेजी। और लानत का लफ्ज़ी माना है अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देता है।
लानत का लफ्ज़ी माना है रहमत से दूर कर देना, और कायनात अल्लाह की रहमत और सहारे पर कायम है। अल्लाह की रहमत से दूर हो गया तो फिर कुछ ना बचा। लान्नहुम वलाकिन लान्नहुमुल्लाह बिकुफ्रिहिम, लेकिन अल्लाह ने उन पर लानत भेजी उनके कुफर की वजह से। फला युमिनूना, पस नहीं ईमान लाएंगे, इल्ला कलीला, मगर उनमें से बहुत थोड़े। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऐ लोगों जिन्हें किताब देगी। फिर अहले किताब का जिक्र आया। आमिनू, ईमान लाओ, किस पर? बिमा नज़्ज़लना, उस किताब पर जो हमने नाज़िल की है। इस किताब पर ईमान लाने की बात हो रही है। और हदीस में आता है कि जिसने कुरान के हलाल को हलाल ना जाना, हराम को हराम ना जाना, उसका फिर कुरान पर ईमान नहीं है। ईमान का तकाजा कम अज कम यह है, इस किताब पर ईमान का तकाजा कि फिर जिसको ये हलाल कहे वो हलाल है, जिसको ये हराम कहे वो हराम है। तो फरमाया, ऐ अहले किताब आमिनू, ईमान लो, बिमा नज़्ज़लना, उस पर जो हमने नाजिल किया है, मुसद्दिक़न लिमा मआकुम, और ये कोई अलहदा किताब नहीं, ये तस्दीक करने वाली किताब है उन किताबों की जो तुम्हारे पास पहले मौजूद हैं। यानी ये कोई नई किताब नहीं है, इसका माखज़ जो है इल्म का कोई अलहदा नहीं है, ये भी उसी मरकज से आई है जिस मरकज से वो पहले किताबें आई हैं। ये भी लौहे महफूज से, इल्म इलाही में से ये भी किताब आई है जिसमें से तुम्हें मिली थी। मिन कब्ल अन नतमिसा वजूहन, इससे पहले कि हम चेहरों को बदल दें, मसख कर दें, चेहरों को मसख कर दें। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, और हम चेहरों को मसख करके घुमा के पीछे को मुंह लगा दें। इससे पहले कि हम तुम्हारी ये हालत करें, ईमान ले आओ उस किताब पर। और नलअनहुम, या हम लानत, इससे पहले कि हम उन पर लानत भेजे, अपनी रहमत से दूर कर दे। कमा लअन्ना अस्हाब सब्त, जैसा कि हमने लानत भेजी थी सब्त वालों पर। ये सब्त वाले कौन थे? ये जो हीले बहाने इजाद हुए, ये भी उन्हीं में से एक कौम थी। समुंदर के किनारे सब्त वालों की बस्ती थी, अहले किताब में से, यहूदियों में से। तो अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पर, अल्लाह को किसी चीज की कमी नहीं, ये खाओ ये ना खाओ, क्या जैसे रोका जा रहा है वो कम है अल्लाह के पास के ताकि बच जाए कुछ नहीं। अल्लाह के खजाने बेहिसाब हैं, अल्लाह की शाने बेहिसाब है, सिफात बेहिसाब है, कुदरत बेहिसाब है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का खजाना ऐसे नहीं जैसे हम अपने खजानों में जमा करके बना के तैयार कर रखते हैं, अल्लाह ऐसे नहीं रखता। अल्लाह का खजाना है कुन फयकून, वो कहता हो जाए, उसको बना के रखने की जरूरत नहीं है। वो तो इरादा फरमाता कुन, कहता हो जाता है ऐसे ही, उसको बनाने की क्या जरूरत है। हम तो बना कर रखते, वक्ती तौर पर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फरमाया वो जो थे उनको अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पर रोक दिया कि तुम हफ्ते के दिन, सब्त हफ्ता के दिन तुम मछली का शिकार नहीं करोगे। ये इम्तिहान के तौर पर था, ये नहीं था। और इम्तिहान के तौर पर अल्लाह ने कुछ और भी कर दिया, वो ये कि हफ्ते के दिन मछलियां छलांगे लगाती पानी के ऊपर उनके सामने। अब जिसकी रोजी रोटी उस पर मुनहसर हो और उसके सामने मछलियां कूदती फिर रही पानी की सतह पर, और हफ्ता गुजर जाता तो वो गहरे पानी में चली जाती, फिर मिलती नहीं है। तो मुंह में पानी तो आएगा, राल तो टपकेगी ना। यही इम्तिहान है। हर गुनाह के मौका पर मेरा और आपका यही इम्तिहान होता है। बस छोटी सी बात होती है, अगर बच जाते हैं तो दिल और ईमान, रूह मजबूत हो जाती है। अगर गलती कर बैठते हैं, लड़क जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो नफ्स मजबूत हो जाता है, रूह कमजोर हो जाती है। तो उनको अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन रोका। उन्होंने ऐसे किया कि हफ्ते के दिन जब वो पानी की सतह पर वाफिर मिकदार में मछलियां होती थी, उन्होंने एक खाई बनाई और नक्का पानी का बना के पानी की तेज बहाव से मछलियां उधर आ जाती, शाम को बंद कर देते, इतवार को पकड़ लेते।
اب ایک گروہ اس قوم میں سے ایسا تھا بستی والوں جو ان کو روکتے تھے یہ غلط کر رہے ہو اللہ نے منع کیا ہے باز آ جاؤ، ایک گروہ یہ کرنے والا تھا، تیسرا ایک گروہ تھا غیر جانبدار بن گیا، وہ منع کرنے والوں کو روکتے تھے کہ دفع کرو، اگر یہ نہیں باز آ رہے تو اللہ کا عذاب آئے گا، بس ٹھیک ہے ان پر آئے گا، ہم تو نہیں کر رہے۔ لیکن قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ جماعت بچی جو منع کیا کرتی تھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو کرنے والی جماعت تھی صرف وہ بچی۔ اسلام میں غیر جانبداری کا تصور نہیں ہے، یا جنت والے یا دوزخ والے تیسری جگہ والے نہیں ہیں، غیر جانبداری نہیں ہے۔ ایک حزب اللہ ہے اللہ کی جماعت ہے، ایک حزب الشیطان شیطان کی جماعت ہے، تیسری جماعت نہیں ہے ادھر اسلام میں۔ تو فرمایا جیسے کہ سبت والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی تھی اسی طرح اللہ ان پر لعنت بھیج دے، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جو اللہ کا کام ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، جو اللہ فیصلہ کر لے کون ہے اس کو روکنے والا، کون ہے اس کو پلٹنے والا، کون ہے اس کو بدلنے والا، کون ہے اس کو ٹالنے والا، کون ہے جو اللہ کے فیصلے سے بچ جائے؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا اپنے ذمے۔ یاد رہے اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم تو جماعت رو ویسے ہی ہے، لیکن اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔ مختصر بتا دوں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی خدائی میں شریک بنانا سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ شرک میں بھی سب سے بڑا شرک، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ جیسے خدا کا بیٹا بنا لینا، خدا کی بیوی بنا لینا، خدا کا باپ بنا لینا، خدا کا بت بنا لینا، ان سے امیدیں لگا لینا، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لینا، ان سے اپنی دعائیں مانگنا۔ تو الوہیت میں، خدا کی خدائی میں، الوہیت میں کسی کو شامل کر لینا سب سے بڑا شرک یہ ہے۔ اور اس سے دوسرے درجے کا شرک یہ ہے کہ کسی کو خدا تو نہ سمجھنا، نہ خدائی کی، خدا کی خدائی میں اس کو شامل سمجھنا، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ہستی ایسی اس کے پاس اپنی طاقت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بھی وہ کام یہ کر دے گا۔ کسی کو ایسا حاجت روا سمجھ لینا کہ وہ اللہ نہ بھی چاہے یا اللہ کی اجازت کے بغیر بھی وہاں سے کام ہو جائے گا، یہ آپ کو فکرے لکھے ہوئے ملیں گے، جو مقدر میں نہیں وہ فلاں سے مانگ لے، جو اللہ نے نہیں دیا، جو اللہ کے ہاں سے نہیں ملتا وہ فلاں جگہ سے ملتا ہے۔ تو یہ دوسرے درجے کا آ گیا۔ اور تیسرے درجے کا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت، لیکن دکھانا کسی اور کو، جس کو ریاکاری کہتے ہیں، یہ شرک کا تیسرا درجہ ہے، اور تینوں حرام ہیں، تینوں حرام ہیں۔ اس لیے توحید کو سیکھنا ضروری ہے، جاننا پہچاننا ضروری ہے، ورنہ شرک کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ نے سفید رنگ دیکھا ہوا ہی نہیں ہے تو سیاہ رنگ سے سفید کی پہچان کیسے کریں گے جب آپ نے دیکھا ہوا ہی کچھ نہیں ہے؟ یا آپ نے سفید دیکھا ہوا، سیاہ رنگ آپ نے نہیں دیکھا ہوا، کیسے پتا کریں گے سیاہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی، توحید شرک کی ضد ہے اور شرک توحید کی ضد ہے۔ کوئی بات اگر توحید ہے تو وہ شرک نہیں ہو سکتی پھر، اور اگر شرک ہے تو وہ توحید نہیں ہو سکتا۔ بڑا ضروری ہے پہچاننا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں بیٹا بیٹی، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، رشتہ داری کہیں نہیں۔
اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ صفات میں اللہ کے اسماء، اللہ کے نام اور اللہ کی شانیں، کوئی حصے دار نہیں ہے۔ اور اللہ اپنی عبادات میں بھی اکیلا ہے، اس میں بھی کوئی حصے دار نہیں ہے۔ تین باتیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں۔ اور اگر ان میں سے ہر وہ کام جس کو ہم عبادت کہیں، قربانی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، نذر ہے، نیاز ہے، دعا ہے، پکار ہے، سب ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے۔ پچھلا جمعہ ہم نے اخلاص پر پڑھا تھا، خالص اللہ کے لیے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یغفر یشرک بہ، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ اللہ جس کے لیے چاہے، اس کے لیے بھی گارنٹی نہیں کہ ضرور بخشے، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ تو بات تو پھر وہیں آ گئی، اللہ کی چاہت کہ اللہ کو منانا ہے۔ سفارش اور شفاعت قیامت کے دن ہوگی، انبیاء کریں گے، رسل کریں گے، اولیاء کریں گے، بہت کریں گے، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی اجازت جس کو ملے گی تب ہوگی۔ تو بات تو پھر وہیں آ گئی کہ منانا تو پہلے اللہ کو ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا، سفارش والا بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ سفارش کے بغیر بھی گناہ بخش دے گا۔ لیکن شرک کے علاوہ اگر شرک پر خاتمہ ہو گیا تو اس کا اللہ نے اعلان کر دیا، اس کی توبہ، اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کا حال جو اپنے آپ کو پاک باز بتاتے ہیں، خود نمائی کرتے ہیں، خود ستائی کرتے ہیں، اپنی نمائش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ بناتے ہیں، ہم تو کوئی اور طرح کی آسمانی مخلوق ہیں، جیسے ذات پات کے نظام میں ہے۔ تو فرمایا کیا تو نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز بتاتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اصل بات یہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک باز بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے، نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ عطا فرمائے گا، بندہ پاک باز بن جائے گا۔ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوئی تو پھر اسفل السافلین میں بندہ چلا جائے گا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اس کو پاک باز بناتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان لوگوں پر فتیلا، آم کی گٹھلی کے اوپر ایک دھاگا باریک سا ہوتا ہے، بیکار، جس کا وزن نہیں ہے، جو کھانے میں کسی کام نہیں آتا، فرمایا اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ گناہ کسی نے تھوڑا کیا ہے ڈال زیادہ دیا جائے، جیسے تھانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جرم ہوتے ہی کو نہیں، ڈال کیا کچھ ہوتا ہے، ڈالا کچھ جاتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ کے ہاں ایسا انصاف قیامت کے دن انصاف ہوگا ہی نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ انصاف ہے، اور وہ نظر ایسے آئے گا کہ جب گناہوں سے بندہ مکرے گا تو عذاب بول پڑیں گے کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، مخلوق مانے گی کہ یہ انصاف ہو رہا ہے، اس میں گڑبڑ نہیں ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آج کی آخری آیت، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے محبوب دیکھو اللہ پر کیسا جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، خود گڑتے ہیں باتیں، اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔
वकफा बिही इस्म मुबीना, और इनके लिए यही गुनाह काफी है कि बात झूठी खुद करते हैं, मंसूब अल्लाह की तरफ कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि जिसने ऐसी बात की जो मैंने नहीं की, और उसने बात की जी ये अल्लाह के रसूल ने बात की है, फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। रसूलुल्लाह के बारे में ये है। और अब देखो कि झूठ कर अल्लाह पर इल्जाम लगा देना, उसका ठिकाना कहाँ होगा। फरमाया ये एक गुनाह ही काफी है। इसलिए दीन के मामले में सोच समझ कर बात करनी चाहिए, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, जान पहचान कर बात करनी चाहिए। अल्लाह हमारी ये कोशिश कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फरमाए। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा के पांचवें पारे का चौथा रुकू आज हमने पढ़ लिया। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर कोशिश करेंगे अल्लाह के दीन को सीखने की। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इन्नका समीउम मुजीबुद दअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से हमारी तिलावत, बयान और दुआ कबूल फरमा। हमारी गलतियाँ, ख़ताएँ, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, हमारे माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों की बख्शिश फरमा। हमें आसानियाँ अता फरमा, खुशियाँ और खुशहालियाँ अता फरमा। कुरान पाक की सही फ़हम और अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। शैतान के वस्व से, हमले और गुमराही से महफूज फरमा। हमारे घरों को शाद और आबाद फरमा। दीन पर इस्तकामत अता फरमा। नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा। हमारे बच्चों को खुशियाँ, खुशहालियाँ, खैर व बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह हम सब को ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बिलियात से बचा। जिन्नों, इंसानों और शैतानों के शर से बचा। जादू, मंतर और टूने से बचा। लोगों के हसद, बुग़्ज़, दावत और कीने से बचा। या अल्लाह हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम पे कायम रख और ईमान पे मौत नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अपनी नाफरमानी से हमारी हिफाजत फरमा। शैतान के वस्व से, हमले और गुमराही से महफूज फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।